અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસાના ગીતા જયંતિને લઈ ગીતા મહોત્સવ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। શહેરના આંબેડકર હોલ ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં ભગવદ્ ગીતાનું મહત્વ સમજાવવામાં આવ્યું। ગુજરાત રાજ્ય સંસ્કૃત બોર્ડ ગાંધીનગર દ્વારા અરવલ્લી મોડાસા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર તથા અરવલ્લી મોડાસા જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની કચેરી દ્વારા આયોજિત જિલ્લા સ્તરીય ગીતા મહોત્સવ સત સુભાષિત કંઠપાઠ योजना श्रीमद भगवद योजना कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति संरक्षण संवर्धन तथा संस्कृत भाषा प्रचार प्रसार अर्थे आ योजना आयोजन करवामां आव्युं छे, जेमां जिला शिक्षणाधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, नगरपालिका प्रमुख सहित अधिकारीओ, पदाधिकारीओ अने नागरिको उपस्थित रह्या हता। नमस्कार, नमो नमः। आजे सौने गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी ने सौ प्रथम खूब शुभेच्छाओं। आज अँ संस्कृत भाषा अंदर अने जिला शिक्षण अधिकारी द्वारा अँ गीता जयंती एक सरस मजानो प्रोग्राम रखवामां आव्यो, जेनी अंदर सुंदर मजानो गीतानो अर्थ प्रदर्शन समजाववामां आव्युं अने एक सुंदर मजानो कार्यक्रम जेनी अंदर संस्कृत भाषा और संस्कृति नो उपयोग आपणे आ जीवननी अंदर केवी रीते करवो ए खूब सुंदर रीते अँ समजाववामां आव्युं। गीता एक उजवणी नहीं पण एक समझाववामां आवे छे कि आप कर्म करता रहो अने श्री कृष्ण पण एज कहे छे कि जे थई रह्युं छे, जे थवानुं छे अने जे अत्यारे थई रह्युं छे ए बधुं ज अत्यारे आपणे उपर लखायेलुं छे अने कर्म करता रहो अने आ ज रीते आप जे डर अने गूंचवायेली भरी जिंदगी जीवो छो एनाथी बहार निकળી अने आ गीतानी अंदर एकवार आप सौ एक गीता वाँचो एवी मारी सौने विनंती छे। अस्तु भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात।